so much. Chika, chika, chika! Oh! Abadyo. Ay, nag-aalis na niya, guys. Tuwang-tuwa eh. Wow! Guys, so ayan, bumili po tayo ng cup for my Milane's staff. Milane's Angel. Milane's Angels. Guys, so ito na yung last day namin dito sa may Vietnam. And for our last day, ang gagawin natin ay magtapas pa. So, tara, samahan nyo kami guys. Yes, last day na lang. Ang pretty pa rin ni Ray, oh. And ang aming leader, ayan si Jane. Wait lang, later natin yung OOTD si Jane. Ako muna. Oh. Ray, pindutin mo yan. Makakalaya na naman ng kahapon. Ayan guys, simple lang tayo for our OOTD for today. Kasi last day na magpapas pa, hair spa, tsaka full body spa. So ayun. Si Jane. Yes! Ganda! So ayun guys, ang flight natin ay mamayang, anong oras ang flight natin, Jane? 12, mayang 12 ng gabi. Pero dito, mula sa hotel namin, ay aalis na kami ng bandang 5, tama? Yes. 5 kasi 4 hours sa international flight, di ba guys? Tapos from here to airport, sa mga 20 minutes and considering the traffic. So much better na maaga tayo doon kaysa sa nalilate. So ayan, samahan nyo kami. Breakfast lang muna kami dun sa may cafe apartment. Tapos balitaan mo kayo. Sabi niya? Over there, 76H. 063. Guys, pag-grab. Okay. Sarado yun ni Keng evening, pero morning open yan eh. Okay. Ayan pala yung cafe apartment. Oh, let's go. Dito tayo, pasok tayo sa loob. How do you know? Tabalo. Mag-picture taba. Ayan ah. Kana yun na, Karakal store ne. Way ni po cafe. Okay. Gets ko na. Kaya sinabi lang cafe apartment. Cafe lang ang dining. Dati sigurong apartment. Ay, residence naman ini, oh. Po cafe. Floor 7 and 8. Sabi na, di ba? Hello, xin chào. Sige mo. At kaya pa yung let's go. Makantini niya pala guys. Apartment lang bala mo. Giwadang high. Ayan o. Tapos merong upuan dyan. So gets ko na. Para siyang lumang building na kinonvert nila into something profitable, no? Okay. Ganun pala siya. So ayan guys. Design lang nila. So let's go. Tapos meron siyang mga artistic na design. Ayan guys, oh. May bartender na dalawa. Tapos imagine, parang lumang-luma na talaga. Ginawa lang nilang ganito. What will you eat, drink? Non-caffeine. Tara, order na tayo guys. Knows how
Break, and then eat half egg. Mix. This and push and break. Ah, okay. Andin dyan mo, Jane. Ayan guys, may technique daw. May technique daw kung paano anuhin yan. Ang ating artista. And then so creamy. Sarap. Tapos, imimix mo na lahat. Hindi. Parang i-half. Ah, kalahatiin mo daw. And then Ah, then mix. okay. Kalahatiin mo daw yung itlog muna, guys. Tapos, imix mo. Ganun pala siya. Masarap, Jane. Sarap daw, guys. So, tara. Okay. Tapos, kainin ko na. Yes. Thank you. Sarap. Kaya pala bestseller. Ano? Okay. So, ayan guys, nag-order lang tayo ng coffee at saka itong cheesecake. Mix ko na. Di ko alam kung anong in-order ni Ray eh. Ano naman yan, Ray? Hindi ko din alam. Siya talaga, sa mga grupo siya talaga yung nag-e-explore. Iba-iba. Guys, so. Cheesecake. Alam, malaki yung palo. Guys, kind of. Parang mamamala naman ako dito sa may ano nila, guys, kutsara nila. Oh, yun. Ay, sarap. Yummy. Caramelize yung top niya. Sarap. Guys, try nyo. Sarap. Malay. Parang siyang leche plan na machichis. Try. Parang ano to? Yung sa elementary school. Yung pudding. Yung nasa stick tapos didilaan. Ah, inuyat. Inuwian. Parang inuyat. Kasi caramelize yung top eh. Parang ano siya eh, sugar siya eh. No? Parang inuyat. Ayan guys, magpaspa tayo. Makalum. Dating na. Let's go. Excited na si Jane. Ito talaga yung look forward ni Jane sa buong trip, yung spa. Tara guys, magpapaspa na Raymond yung tapang CR. Ayan guys, pasok tayo sa loob. So ayan guys, meron silang pa-welcoming drink. Napaka-aesthetic naman ng area nila. Ayan ang ating leader sa spa. Excited na si Jane. Let's go. So, meron tayong 1 hour of body massage and how many minutes? 35 minutes of hair massage, hair spa. So, tara, matutulog lang ako since alas 3 ako nakatulog. Gawa ng babaeng to. Pinainom ako ng napakaraming coffee. Nagka-insomnia ako. Siya, nga, tulog. Ako, hindi ako makatulog kagabi. So, ayan, matutulog ako dito definitely. So, ayan. Excited, Jane? Yes, matulog tayo lahat. Tapos, flight na namin later. Around 5, alis na kami sa may resort, ay, sa may room. Silang pa-welcoming drink, guys. Ayaw tikman nila, so ako pinagsasaba. Okay lang. Para lang siyang para lang siyang matabang na juice, ganun. Okay lang siya. Parang water lang siya na matabang. Tapos may kaunting flavor. Try niyo. Try niyo.
Thank you so much. Even the ano you have to remove. Even the six. Even the socks, yes. Take off. Take off, yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So, ayan guys. Bye-bye na muna. Magpapaspa na muna kami. Guys, so ayan. Ano, nakatulog kayo, Jane? Konti. This is mine, yeah. Thank you so much. So, ayan guys, binlow dry na lang kami. Thank you. Thank you so much. Binlow dry nila kami. And then, nakaayos na. Thank you. Thank you so much. Snack sa amin. Itlog. Guys, so finally tapos na po ang aming spa session. Kamusta naman ang anyong experience? Pwede na matulog. Yes. Sarap guys, grabe. Sobrang nakakaantok. Nakatulog na ako ng very very light eh. At saka guys, para sa akin, mas masarap itong Vietnamese spa kaysa dun sa Bali na na-experience ko. Kasi ito may hair and body massage. Tapos, talagang detailed sila. Lahat ng parte ng katawan mo talagang i-massage nila. So, ayun guys. Tara, punta na tayo sa hotel. Doon na lang tayo kakain. Mag-i-epake na rin tayo ng mga gamit natin. Yun guys, mag-check out na po kami. Bye-bye. Bye-bye Vietnam. Hello Philippines. Sobrang dami ng bagahe namin guys. Nilagay na namin doon. Inuna na namin. So ayun yung bagahe namin guys. Dalawang malaki. Ngayon, mag-grab na kami. Thank you Rocky Hotel for accommodating us. So ayan guys. Pauwi na kami. Buti na lang tinulungan tayo ni Kuya. Ayan. Thank you so much. Yan ah. Yan. Thank you. Thank you so much. Yan. Maninaila naman dito oh. Thank you so much. Thank you. Ayan guys, sa Rocky Hotel. Let's go to the airport now. Ayan guys, pauwi na po tayo. Dito na tayo sa airport ng Vietnam. Kami guys, alam nyo ba, alas 9:30 nagbukas itong Cebu Pacific. Ay nako po, katagal na. Jane, ilang oras na tayo naghihintay dito, Jane? More than 3 hours. More than 3 hours kami naghihintay for the check-in, guys. Ayan, ah. Mag-wrap. So much. Ayan, guys. Ang dami kong dinala. Via airplane. Jaldi. Ivan! Chika, chika, chi! La 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 la! Hi, Iwan! Good morning! Ball! Wow, ball! Lao, daddy yan ka na, daddy. Lao, ball. Ayaw ka na. Daddy, ball na. Ball, daddy. Daddy. Ball. Bo. Bo. Apo. Ayaw ka na. Apo. Ball. Bo. Apo. Yehey! Ay, mamin kisi करे आपने क्यों kisi करवाना मम्मी है कर Kisi James, we are offline.
Mami kayo kisi ka rin ano? Ako klap. Mami kisi ka na? Oh. Mami kisi ka? Chill. Mami kisi ka? Mami kisi ka na? Daddy. Marunam suche? Daddy. Marunam. Mama. Mama. Lay maman kisi ka rin chal. Mama. Maman kisi ka na? Mama. Oh, abaju. Yeah, mom. Abaju. Ano? Abaju. Yeah. We will do it. May iba ni kisi ka ro? May iba ni kisi ka ro? Guys, tuwang-tuwa si Baby Ivan dito sa may bago niyang sa tsinelas niya. Ivan, tara BJ Sleepers ba tayo, Joy? Chal. BJ Sleepers. Le, badu ba tayo? Badu ba tayo, Je? Wow, daming sleepers ni Baby Ivan. Oy, dumi. Yo, try everything. Try, Kar. Yan guys, nakauwi na kami sa bahay. Unang pinakita ko sa kanya yung mga sleepers niya, oh. Dumi pula yun, Ivan, Mahilig si Ivan sa mga Crocs, guys. Ayan, so binili ko siya ng 4 na pares ng Crocs. Ito yung una. Ayan. Spider-Man design. Ito naman, Light Ride. Ayan, Light Ride naman yan. Tapos ito naman, Cookie Monster. Tapos ito, merong pang ball. So, ayan. Guys, ayan tuwang-tuwa si Ivan sa mga bagong sapatos niya. Crocs niya. Pinapakita ko kasi sa kanya lahat. Le! Aki lubado siya, Jo. Le! Wow! Bubado! Dami naman yan, Dami-daming shoes ni Ivan, O, batay. Try ka ro, bado. Hu ka ro. Lako ko Denny. Remove? Ay, remove? Remove ka? Remove. Hot. Remove ka. Gulatin ka. Papala ko no rin bang nangasulod. Okay. You show. Wear. Wear na. You wear. Ay, wait. Alisin mo natin to. Yan. Okay. You wear na. Suot mo na. Wow, gondo. Kaburin ng Ivan. Wow, gondo. Wow. Yes, it's yours. Yes. Remove. Kari na ako. Okay. Ay, hindi ka na dars. Lako yan naman ka na inibuli na lako na lang. Wow, gondo naman pala. Ito pa daw, pinapaalis na niya lahat. Perde. Try, Carpela. Try. Le, try to, Car. Na. Come na. Wow, gondo. Ayan. Try. Stop. Wow. Spider-Man. Wow. Wow, Spider-Man. Iwan kailan shoes siya, Tara? Kailan ba do? Wow. Nag-aalis na niya, guys. Tuwang-tuwa, Wow. Galing, very good. Shoes perde, Chal. Try, Car. Try. Ivan. Bago na. Tao, tatingangan tiyan na. Kita yan di tatamubuas. Hindi naman yulod. Ibilan. No! I said no! You are the one who proxy tomorrow. Ali ko bisa. Ikaw na lang. Pa, nanong kulay
kaya ka? Okay. Guys, so ayan, bumili po tayo ng cup for my Milane staff. Milane's Angel. Milane's Angels. Ayan. Oh, para kapag magsusuot sila ng ano, ayan oh, di ba? Very maganda sila. Let So, me ayan try. Sila. Oh, paki yung kanyan, nung mga lago kayo Nedars. Oh, yan. Oh. Ah, try. Yay! Sulod yung labenteng. Lang ko ng mga lago. Ay, wa. Ay, Tita Reggie. Ay, wa. Ate Charlotte. Tingin. Wa. Ay, yes. Sulod yun la. Kasi mapali, di ba? Ay, Tita. Ay, lago. Ay, Ate Angie. Yan po, Ate Raquel. Idarang bengot ay nagsusulod din kaya. Ali, kasi pansin ko mapali. Sobrang pali. Yan. Iwapan to layo. Yan. So, ayan guys. Thank you po. Sige po. You're welcome. Ala kami balya. Iwan Tamara Cross kan ba umas na mas da siya? Kung live Kwan la Ivan Crocs? Deche. Chahar. Chahar. Kung live Kwan live kwan. Kwan ay patales. Kwan ay. Bakit no? Anong he will show daw? BG daw, BG. Show. Chal BG. Batay. BG kay che. Batay Joy. BG kay. Batay. Batay. Ek ka rin batay. Ek ka rin batay bar. Bane batay bar. Ha? Bane batay bar. Bata. Bane batay ba? Wow! Sige po, ingat. Oh, BG ba tayo bane? Jo, bane ba tayo BG? Wow! Ganda. Thank you, Ivan. Kisi kar mami eh. Chal kisi kar mami. Mami kisi kar. Wow! Lola, ba ni apjo ba? Ba flowers ni apjo ba? Le ba ni apo? Zal. Ito yung kahilig Spider-Man na. Ay, spider! Spider! Uy! Abaj! Uy! Awas marading luwe. Ay, Ivan! Kay Joyce la. Kay Joyce. Chalo. Chalo. Slide nahi. Stand up. Slide siya guys. Chal jaldi. Pupa. Jaldi jai. Tai jai. Chalan. Jaldi. Pa-slide kasi to guys eh. Natatakot siya. Hi! Slide. Oh. Lalaro sila ng daddy ah. Ivan, Tamara Crocs to batay man eh. Ivan Crocs kay siya Tara. Batay Joy eh. Batay. Naibataw mami eh. Batay na. Ayan guys, nagpabuhat na. Tinamad na. Uri bopre. Uy. Pag again daw doon. Kasi nagpapadulas guys. Habang kasama ang daddy. Ay nako. Ayan guys, mula dyan sa pinakaharap hanggang doon. Buti na ang sementado na to. May daan na. Chala, Ivan! Slide, Chal! Tawa-tawa ka dyan, ah. Chal, tara! Layo na nila. Oy! Daddy! Enjoy, Leje. Sunset? Ay, oo nga. Ang ganda ng sunset.
Hey, ganda ng sunset dito guys. Oh. Watching the sunset. Dito sa may Milanes Private Resort. Bye-bye karna bada. Bye-bye. 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 Bye-bye kar. Bye. Bye-bye. Tita Beng, bye-bye. Wah, चल अंदर अंदर जा चल चल आ भाऊ आवसे दादी आणि भाऊ आवसे खबर छे दादी चल दादी बाबू भाऊ आवसे चल आवे अंदर जइए आवे चल नो એવું કે ને Ivan, oh Ivan, ચાલો no